Nagkaurusa ang pamunuan ng Eastern Samar Electric Cooperative o ISAMELCO ngayon mga Member Consumer Owners o MCOs had desisyon nga diri anay bayaran ang ginkwestiyon nga line loss and congestion cost nga iginpapasulod han Independent Electricity Market Operator of the Philippines habiling para habulan han Hulyo. Iginpatapod ni ISAMELCO General Manager Attorney Jose Michael Edwin Amancio nga diri kinahanglan mabaraka ang mga konsumidor tungod kay diri anay iniigdudugang ang mga baraydan mintras ginaadman pa iton klaro ngan permanente nga solusyon para hini nga isyu. Sumala ISAMELCO ang ginduduso nga dugang nga sukot imposible umabot hin por lo menos 4 pesos kada kilowatt hour nga posible naman magduso han presyo han kuryente nga din por lo menos 18 pesos kada kilowatt hour. Ini nga kantidad diin mas hataas kumpara hagin tatawag nga bearable rate nga 12 pesos per kilowatt hour. Ang LLCC billing han ISAMELCO yan nga tuig 2026 inabot na 120 million pesos. Samtang ang kabugusan nga ginsusukot ang mga electric cooperatives sa Region 8 inabot 573 million pesos para lahin nga bulan han Hulyo. Ngan ginbabana-bana nga posible pa umabot ha 1.1 billion pesos tikang hit Enero tuig 2027. Ginkwestiyon han ISAMELCO ang kawaray klaro ha pamaagyan pagkwenta han IEMOP ha LLCC. Pagklarohan kooperatiba, ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines, ito nagsiservisyo como market operator o taga-traffic han kuryente. Pero, ang ginsusukot hini nga kantidad in mas dako daw kontra ha original nga presyo han contracted power nga kasagaran aadala ha 5 pesos tubtub 6 pesos per kilowatt hour ngan ha transmission charge ha National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga 1.50 pesos kada kilowatt hour. Darahini, naglunsaran ISAMELCO hin online petition nga ginpapanguluhan ni Raul Alambra, presidente han EC-wide Federated MCO para ipaabot ang mga panawagan ngadto ha Department of Energy, Energy Regulatory Commission nga National Electrification Administration. Ginkukumbinsi gihapon han kooperatiba ang mga may kalabutan nga ahensya nga isuspender anay o iatrasan pagkolekta han LLCC tubtub nga matapos ang halarong nga paghagid han audit ngan pagripaso han mga ginbasaran nga pagkwenta. Kaupod hini ang hangyo para hin transparency sugod man ang aktibo nga suporta han mga lokal nga gobyerno ha probinsya han Eastern Samar pinaagyan pag-endorso han nasabing nga petisyon. Tikang ha Syudad Borongan, Heidi Upada, Eastern Samar News Service.